आज्ञा गाजर हलवा टेस्ट केमती है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण माने केमती अछंती? सुमीपाणी क्रिएशन को आपण मान समस्त को स्वागत। आज भाविली किछि गाजर थिला आउ प्राय 1 केजी पाखापाखी गाजर आउ से गाजर को आमे आज हलवा करिबा जोटा कि पिला माने बहुत खुशी रे खाइबा को भल पाती आ समस्तंकर मध्य गाजर हलवा बहुत पसंद। तेणु आमे आज गाजर हलवा करिबा आउ केमती कोन गाजर हलवा करूची आसंतु देखिबा। आउ गाजर हलवा केमिति प्रस्तुत करुची तार सबु प्रणाली आपण को अपडेट देबी। आपण भिडियोटी शेष जाए देखिए, देखि सारिकी मोर कौटी भूल रोची ठीक रोची आपण माने आपणकर सुचिंतित मतामत देवाक जमार भूलिबेनी। आसन देखिबा केमती कोन मु प्रस्तुत करुची। चलंतु एटा हमें बसिबा। एठी मु 1 केजी गाजर को पूरा कद्दूकस करके रखी। आमे गाजर हलवा करबा। अपने ए घिराटी खोल देलु। मोबाइल टिके धरल बाबा। आमे जेहेतु 1 केजी गाजर आमे 4 चमच भली घी पके दबा। देखो 4 चमच भली घी पके देली। घीटा गरम हो गलानी ताको गाजर के आमे पके दबा। गाजर को आमे तार स्मेल जीवा पर्यंत भाजवा। गाजर स्मेल का रहिले हलवाटा भल हेनी से तार स्मेल को जीवा पर्यंत भाजवा। गाजर हलवा बापा होची। देखो पूरा पानी मरी आसलानी यार स्मेल पूरा जाई सारे गाजर जो स्मेलटा। एबे आमे क्षीर टिके दबा। मैं देखो टे सिझापी अल्प क्षीर दबा। जेहेतु मोर क्षीरटा बहुत गाढ़ा अच्छी से किछि समय सिझी गलानी अल्प किछि समय सिझापी टे छाड़दबा। तापर आमे किछि एथरे काजू किशमिश बादाम भाजिकरी घी पकेबा। एथरे काजू काजू किशमिश भाजिकरी पकेली। ते गुजराती गुंड पकेदबा। चीनी मीठा
ଏବେ ପୁରା ଗାଜର ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ ବି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ଏବେ ନା ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବାକୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆଉ ଗାଜର ବି ଟିକେ ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏମିତି ଅଲଗା ସମୟରେ ଗାଜର ମିଳିବନି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଗାଜର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିକିରି ଗାଜର ହାଲୁଆ କରିକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ପିଲା ତ ଗାଜର ଖାଇବେନି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଗାଜର ବି ଦେହ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ମିଠା ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ମିଠା ଖାଉଛୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆମର ଗାଜର ଟିକେ ଅଲଗା କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଟିକେ ବନଉଛି ତେଣୁ ଟିକେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ମିଠା ମୁଁ ଦେଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଠା ଯେହେତୁ ନହେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଠା ଦେଲି। ଏଥିରେ ସବୁ ପକେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲେ, ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ପୁରା ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି, ଟିକେ ପାଣି ଚିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଗାଜରକୁ ଭାଜିବେ। ତାପରେ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭାଜିବେ। ଏମିତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ଯେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି, ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।